Hello again, brothers and sisters. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Thank you for joining us again. Gracias por reunirse con nosotros. We were having a little bit of technical difficulties on our end, Teníamos un poquito de dificultades técnicas, so we had to restart, and hopefully everything is looking and sounding okay for you where you are. tuvimos que comenzar de nuevo y esperamos que todo esté llegando perfectamente a su hogar. Okay, so let's dive in again. Sometámonos de lleno de nuevo. So today we're going to be jumping into one of my favorite passages in the Bible, Hoy vamos a estar tocando uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. and a passage that has spoken to my life over and over and over again. Un pasaje que habla a mi vida una vez y otra vez. And it is found in chapter 15 of Luke. Se encuentra en el capítulo 15 de Lucas. And so before we jump into reading the exact text, I want to give you a little bit of background, context. Antes de que nos metamos de lleno al texto, le quiero darle algo referente al texto, That way you can understand better what's happening here. para que podamos entender lo que está pasando aquí. So here, Jesus is giving a parable, Jesús está diciendo una parábola. which is to say a story that teaches you a lesson. Es una historia que le enseña a usted una lección. And so the context for why he's giving this story Sí, y el contexto por el cual él está dando esta historia is because he loved to hang out with all kinds of people. es porque a él le encantaba andar con todo tipo de personas. He was with people that were considered bad people, Él se juntaba con gente que se consideraba mala. and he spent time around people who were very, very religious and kept themselves holy. Y también se juntaba con personas que eran muy religiosas y que se mantenían muy santos. And this was a problem for a lot of people. They didn't like it. Y este era un problema para mucha gente porque no les gustaba. And Jesus addressed it in many different ways. Say it again, please. And Jesus addressed it in a bunch of different ways throughout his ministry. Y Jesús se dirigía en muchas maneras durante todo su ministerio a estas personas. He would respond and tell people, healthy people don't need a doctor, sick people need a doctor. Y él les decía, la gente saludable no necesita un doctor, la gente que es enferma es la que necesita un doctor. And so we find different passages where he makes reference responding to this criticism that people brought to him. Y él tenía varios pasajes en los cuales él les hablaba a las personas acerca de estas situaciones. And so this is one of his longest responses to this particular question. Y esta es una de sus respuestas más largas a esta pregunta en particular. And so he's in the middle of a huge crowd of people. Está en medio de una muchedumbre. Some of those people are recorded as sinners and tax collectors. Algunas de las personas eran pecadores como los que colectaban los taxes. And others are recorded as the religious leaders and the teachers of that day. Y otros eran líderes religiosos que enseñaban en ese tiempo. And this is where we find ourselves in Luke 15. Y ahí es donde nos encontramos en el pasaje de Lucas, capítulo 15. The religious leaders are looking at Jesus hanging out with all of these bad people. Los líderes religiosos están viendo a Jesús juntándose con toda esta gente mala. And they're saying, why in the world would he spend time with those people? Y ellos se preguntaban por qué él se junta con esta clase de personas. So knowing that question was being spoken about, Jesus rose up and he began to tell this story. Sabiendo Jesús que esto era lo que ellos hablaban, él se levantó y empezó a decir esta historia. Now he starts with, it's a 3-part story. So he starts telling a story about a lost sheep. Y es una historia de 3 partes y él empieza a hablar de la historia de la oveja perdida. And so the sheep wandered off, doesn't know where it went. So la oveja andaba perdida, no sabía dónde andaba. And the good shepherd went after the sheep and found it. Y el buen pastor fue a buscar a la oveja y la encontró. Now this shepherd had 100 sheep. Este pastor tenía más de 100 ovejas. And he went searching for the one. Pero fue a buscar
la única, la perdida. And so once he finds this one, his reaction is outrageous. Una vez que encuentra esta oveja, su reacción es extraordinaria. He decides to throw a huge party and he invites all of his family, all of his friends, and everyone in the town. Él decide hacer una gran fiesta y invita a su familia, a sus amigos, a los vecinos de todo el pueblo. He throws a party that is worth and cost him much more than that one sheep cost him. Y hace una gran fiesta que cuesta mucho más de lo que esa oveja costaba. Because he is just so excited to have found this sheep that was lost. Porque él estaba tan contento de haber encontrado la oveja que estaba perdida. So then Jesus changes gears into the second part of the story. Luego Jesús cambia la dirección hacia la segunda parte de la historia. And in the second part of the story, he talks about a woman who had 10 different coins. Y en la segunda parte de la historia habla de una mujer que tenía 10 diferentes monedas. And she lost one. Y había perdido una. And when she lost that one, she started searching all over her house for it. Y cuando perdió esa moneda empieza a buscarla por todos los rincones de su casa. She is obsessing over finding this one coin. Ella está obsesionada en encontrar esta moneda. She starts flipping over seat cushions. She starts looking under the couch. Empieza a voltear los colchones, empieza a voltear el sofá. She's going through all of the laundry and starting to look through all of the pockets. Empieza a buscar en toda su ropa sucia, buscando en las bolsas. She's thinking, it's got to be somewhere in here. Y está pensando, tiene que estar en algún lugar. She makes a mess of her entire house looking for it. Hace un gran desorden en su casa buscando por esta moneda. And then at the last place that she looks, Y en el último lugar en el que ella la busca, she finds it. la encuentra. And she is so outrageously excited. Y está de una manera alegre, de tal manera, de una gran manera. She throws a huge party. Y también hace una gran fiesta. She calls together her friends, her family members, her neighbors. Llama a sus amigos, sus miembros de familia, sus vecinos. And she is just over the moon, ecstatic that she found this one Y ella coin. está hasta la luna de contenta por haber encontrado esta moneda. Again, the party probably cost a lot more than the one coin. De nuevo, la gran fiesta que hizo seguro costó mucho más que la moneda que había perdido. And I wonder what the people who attended this party were thinking. Yo me pregunto, ¿qué es lo que pensaba esta gente que llegó a esta fiesta? What happened to Maria? ¿Qué pasó con María? Is she kind of losing it a little bit? ¿Está un poquito loca? ¿La está perdiendo? She spent hundreds of dollars on this huge party because she found one coin she had lost. ¿Gastó una gran cantidad de dinero solo porque había perdido una moneda? She's, I don't know if that was a wise decision. No creo, yo no creo que sea una buena decisión. I can only imagine that these are some of the things that the people would have thought. Yo me imagino que esta era una de las cosas que la gente pensaba en esa fiesta. And I wonder also if this is exactly what kind of train of thought is happening with those who are sitting around Jesus listening to this story. Y esos son los pensamientos que tienen las personas que estaban con Jesús escuchando esta historia. They're thinking, the shepherd is crazy, and now this lady's crazy. Y decían, el pastor está loco y ahora esta mujer está loca también. And then he goes into the third part of the story. Y luego entra la tercera parte de la historia. And we see through these different stories, even though we talk about them as the story of the lost coin and the lost sheep, it's not really about what was lost. Y vemos que la historia de la oveja y la historia de la moneda no es realmente acerca de lo que se había perdido. Because you're not left questioning about what was lost. Porque no se está preguntando qué es lo que se había perdido. You find yourself questioning the person who found it. Usted empieza a preguntarse por la persona que lo encontró. The good shepherd. El buen pastor. The woman who tore up her house looking. La mujer que volteó la casa buscando todo. And this third story is no different. Y esta tercera historia no es diferente. In this particular story, it's not a coin or an animal that was lost. En esta historia no es un animal o una moneda la que se perdió. And it's not just an owner that we're talking about. Y no es solamente del dueño que estamos hablando.
We're talking about a lost son and his father. Estamos hablando de un hijo perdido y su padre. And so I want to jump into Luke 15:11. So, quiero entrar en la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 11. If you have your Bible with you, I encourage you to open it up and read along with me. If not, it'll be on the screen. Si tiene su Biblia, le motivo a que busque su Biblia y la lea junto conmigo. Si no, va a aparecer ahí en su pantalla. So we're going to read about this son and his father. Vamos a leer de este padre y su hijo. Then Jesus said, "Once there was a father with 2 sons. The younger son came to his father and said, 'Father, don't you think that it's time to give me the share of your estate that belongs to me?' So the father went ahead and distributed among the 2 sons their inheritance. Shortly afterward, the younger son packed up all his belongings. He traveled off to see the world. He journeyed to a far-off land where he soon wasted all that he was given in a binge of extravagant and reckless living. With everything spent and not a single penny left, he grew hungry, for there was a severe famine in that land. So he begged a farmer in that country to hire him to work for him. The farmer hired him and sent him out to feed the pigs. The son was so hungry, he was willing to even eat the slop that was given to the pigs because no one would feed him anything. Humiliated, the son finally realized what he was doing and thought, there are many workers at my father's house who all have food. They want with plenty to spare. They lack not one thing. Why am I here dying of hunger, feeding these pigs and wanting to eat their slop? I want to go back home to my father's house. And I'll say to him, Father, I was wrong. I've sinned against you. I will never be worthy to be called your son. Please, Father, just treat me like one of your employees. So the son set off far from home, and from a long distance away, his father saw him coming, dressed as a beggar, and had great compassion swelled up in his heart for his son who was returning home finally. So the father raced out to meet him. He swept him up in his arms. He hugged him dearly and kissed him over and over and over again with tender love. And the son said to him, Father, I was wrong. I have sinned against you. I could never, ever be deserving to be called your son. Just let me be. And it stops there. The father interrupts him and says, Son, you're home now. Turning to his servants, the father said, Quick, bring me the best robe, my very own robe, and I'll place it on his shoulders. Bring the ring, the seal of sonship, and I will put it on his finger. Bring out the best shoes you can find for my son. Let's prepare a great feast and let's celebrate. For this beloved son of mine was once dead, but is now alive again. Once he was lost, but now he is found. And everyone celebrated with overflowing joy. Now the older son was out working in the field when his brother had returned. And as he approached the house, he heard the music of celebration and dancing. So he called over one of the servants and asked, What's going on over there? The servant replied, It's your younger brother. He's returned home, and your father's throwing a huge party to celebrate his homecoming. The older son became angry, and he refused to go in and celebrate. So his father came out and pleaded with him, Son, come and enjoy this feast with us. The son said, Father, listen. How many years have I been working like a slave for you, performing every single duty you have asked as a faithful good son? And I've never once disobeyed you. But you've never thrown a party for me because of my faithfulness. Never once have you given me a goat that I could feast on and celebrate with my friends like he's doing now. But look at this son of yours.
He comes back after wasting your wealth on prostitutes and on reckless living. And here you are celebrating and throwing a great feast to celebrate him? The father said, my son, you are always with me and by my side. Everything I have is yours to enjoy. It's only right to celebrate like this and be overjoyed because this brother of yours was once dead and gone, but now he's alive and he's back with us again. He was lost, but now he's found. Amén. Ahora lo vamos a leer en español. Versículo 11 dice, Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando no había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar gran necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los hombres, de los trabajadores de mi padre, tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose su padre, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió gran compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, apúrense, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traen el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo trabajando y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué es todo esto que está pasando? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido fielmente y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regresarme con mis amigos, tal como lo hace mi hermano ahora. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Amen. How beautiful is that passage? Qué hermoso es este pasaje. So we see at the beginning, this younger son, indignant, feels like he deserves something. Vemos en el comienzo este hijo indigno cree que él lo merece todo. He says, sell what belongs to you so that I can get the money that belongs to me when you're dead.
Él dice al padre, vende todo lo que tienes acá para que yo pueda recibir mi parte de mi herencia. And see, this wasn't a typical action in that time period, Esto no era una acción típica de ese tiempo, at least not for the Jewish people. por lo menos para los judíos no era así. But if you were to ask for your inheritance early, Porque si usted iba y preguntaba por su herencia anticipadamente, it was like saying to your father, you're better off to me dead. es como decirle al padre, sería mejor que estuvieras muerto. Your stuff is what I want, Son tus bienes los que yo quiero, more than having you here with me. no tenerte a ti conmigo aquí. Now imagine the kind of dagger that would put in a father's heart. Imagínate el puñal que fue ensartado en el corazón del padre. In hearing his son say, I don't even want to be with you. Al escuchar a su hijo decirle, no quiero estar contigo. Now, for those who did do this, usually the expectation was to work alongside the father and build the wealth. Para los que hacían esto, lo que se esperaba de los hijos era que trabajaban junto al padre para aumentar los bienes. And that's what we see later that the older son was doing. Y eso es lo que vemos más en el pasaje más tarde, de que eso era lo que el hijo estaba haciendo. The older son was working alongside his father to continue building that wealth. El hijo mayor estaba trabajando a la par del padre para construir los bienes. But the younger son decided to go and spend it all. Pero el hijo joven decidió ir y gastarlo todo. He went for a weekend in Vegas. Se fue a un fin de semana en Las Vegas. And he spent everything that was in his pocket. Y se gastó todo lo que tenía en su bolsillo. But then what happened when he had nothing left? Pero después, ¿qué pasó cuando ya no tenía nada? Famine. Tuvo hambre. There was nothing to eat. No tenía absolutamente nada que comer. And there was nothing in his pockets that he could use to try and get money or get food. Y no tenía nada en sus bolsillos para obtener comida. So now he finds himself lacking. Ahora se encuentra él limitado. And he puts himself to work. Y se pone a trabajar. He works with pigs, Trabaja con los cerdos. which for the Jewish people would have been one of the lowest jobs you could have ever gotten. Que para el pueblo judío ese era uno de los peores y los más bajos, trabajos más bajos que alguien podría hacer. You were unclean. No estaba usted limpio. You were working with an animal that was unclean. Está trabajando con los animales que no son limpios. Among people who were not your people. Junto con gente que no es su gente. And you were hungry and desiring to eat pig slop. Y usted está deseando comer las algarrobas de los cerdos. He is not in a good situation here. No está en una buena situación aquí. And what does he start to fantasize about when he's in this situation? Y él empieza a pensar en medio de esta situación. He starts thinking about his father's house. Empieza a pensar en la casa de su padre. He starts thinking about all the good things that he had in his father's house. Y empieza a meditar en las cosas buenas que él tenía en la casa de su padre. He started thinking about even the servants in his father's house lived better than I'm living right now. Y empezó a pensar, inclusive los sirvientes en la casa de mi padre viven mejor de lo que yo vivo ahora. Even the lowest in my father's house is better than what I'm living in right now. Aún la persona más baja, de nivel más bajo en la casa de mi padre está viviendo mejor de lo que yo vivo ahora. And so he begins to devise a plan. Y él empieza a formar un plan. And this plan wasn't to restore the broken relationship with his father. Y ese plan no era para restaurar la relación rota con su padre. This plan was to fix what he perceived to be broken. Este plan era para arreglar lo que él pensaba que estaba quebrado o roto. What he perceived to be broken and his focus was the material. Lo que él pensaba que estaba perdido y roto era lo material. The money that he had lost. El dinero que él había perdido. The inheritance that he had lost. La herencia que él había perdido. And so he thinks, okay, I'm going to go back to my father and I'm going to ask him for a job.
Así que él piensa, voy a regresar con mi padre y le voy a pedir un trabajo. Make me like one of your employees. Hazme como uno de tus empleados. And in this time period, it also would have meant for him that he would have had to go and apprentice under someone. Eso significa que él tenía que ir y de estar bajo alguien para aprender algo. To learn some type of trade so that he could work for his father. Aprender alguna clase de trabajo para trabajar bajo su padre. Still not thinking about the relationship that he had broken. Él aún no estaba pensando en la relación que había roto con su padre. Only about what he had lost financially. Él solamente pensaba en lo que había perdido financieramente. And so maybe he's thinking here, okay, I'll work for a number of years, I'll pay back my father what I lost, and then I'll keep working and build my own wealth. El mujer estaba pensando, ok, voy a trabajar unos cuantos años, le voy a juntar dinero, le voy a pagar a mi padre lo que gasté y luego voy a empezar a hacer mi propia riqueza. And so with this mindset, this messed up mindset, he goes back to the father's house. Así con esta mentalidad equivocada, él va de nuevo a la casa de su padre. And so maybe in the back of his head, he's thinking, will my father accept me? A lo mejor él pensaba en su mente, ¿será que mi padre me va a aceptar? Now, there was a very, very common ceremony at that time period where the parent could disown the son or a family member if they had brought shame on the family. En esa situación que él estaba, era una situación en la cual él podía ser deshonrado porque él había traído deshonra a la familia. And so likely, it was likely in that time that the person who was wronged or the person who was brought shame upon, the father of that household, would go and would break a vase and say, I disown you as my child. Era algo que podría haber pasado, era de que por él haber llevado vergüenza a la familia, a la casa de su padre, él lo podría deshonrar y echarlo de su casa. And he would do it in front of a big crowd of people so that everybody would hear it. Y usualmente lo harían de frente de toda la gente para que toda la gente se diera cuenta. And so this had to have been playing in the back of the younger son's head as he was going back home. Así que él tenía ese miedo, esa posibilidad, eso podía suceder y eso estaba en la mente de él también cuando iba de regreso a la casa de su padre. He's walking back home and thinking, will my father disown me? Y él está pensando, ¿será que mi papá me va a deshonrar? I deserve it. Lo merezco. I don't deserve to be called a son anymore. No merezco ser llamado su hijo de nuevo. And so he finally gets to where he could see his house on a far way off. So, finalmente llega cuando a la montaña, donde puede ver su casa. And he sees a small dot running towards him full force. Y ve un pequeño puntito corriendo hacia él. And as it gets closer, he can see that it's his father. Y ya estando más cerca se da cuenta que el que está corriendo hacia él es su padre. I can only imagine that his heart must have sank as soon as he saw his father running towards him. Me puedo imaginar que su corazón se dio un volteo cuando vio que era su padre el que venía corriendo hacia él. The fear that must have filled him when he saw his father coming towards him. El sentimiento que él recibió cuando vio que venía su padre. And other people came with his father. Otra gente vino con su padre. Now, it's important to note here that the scripture says that his father had compassion and ran to him. Es importante ver que en este pasaje dice que el papá tuvo compasión y que corrió hacia él. Because to run for an older man or a man of this person's status was not just embarrassing, but it was shameful. Porque el correr, el que una persona en esa edad y de ese nivel social, el correr era algo vergonzoso. He would have been bringing shame on himself by running, period. Él ya estaba trayendo vergüenza hacia sí mismo al salir corriendo hacia su hijo. Let alone to a son who had given up everything and wasted all of the family's possessions, bringing shame on the family already. Y en cuanto más que eras un hijo que le había traído deshonra a la familia. So there was so much shame being filled in this situation. Había tanta vergüenza o deshonra que estaba en esta situación.
And when he gets to his son, Cuando él llega con su hijo, I imagine his son thinking, Dad must be so angry at me. y el hijo dice, oh, mi papá debe estar muy enojado conmigo. He ran at me. He's that angry at me. Él viene corriendo, él está enojado conmigo. And so as he sees him coming closer within shouting distance, he starts his speech. Y así cuando lo ve que viene acercándose, mientras viene corriendo, él empieza a dar su charla. And he says, Father, I am not worthy to be called your son. Y le dice, Padre, no merezco ser llamado tu hijo. And I want you to, and he gets cut off. Yo quiero que tú, y ya el papá lo corta. His father was already face to face with him. Su papá ya estaba frente a frente hacia él. Maybe he was already wincing, preparing to get slapped or hit. Maybe el hijo ya estaba esperando que le dieran una bofetada. And his father came to him, and it says he fell on him. Y su padre viene y corre y lo abraza y lo besa. He embraces him, he kisses him, and he won't stop kissing him. Lo abraza y lo besa y no para de besarlo. And he's so filled with compassion. Y está lleno de compasión. And the younger son can't even get out the rest of his speech. Y el hijo menor no puede dar el resto de su excusa. Because the father knew what was really broken in that situation, what really mattered. Porque el papá sí sabía lo que estaba malo en esa situación, lo que realmente era importante. It wasn't that he needed to work back to gain back the money that he had lost, the debt that he now owed. No era que él tenía que trabajar y pagar la deuda que tenía. It was the broken relationship between father and son. Era la relación rota entre el padre y el hijo. So the minute he heard his son say, I'm not worthy, I'll never ever be deserving for you to call me your son again. Así que en el momento en que él escuchó que le dijo, no soy digno de que tú me llames tu hijo de nuevo, that's when the father steps in. Ahí es cuando el padre entra. And he brings restoration. Y trae restauración. He brings a few different items. He asks for a few different items to be brought to his son. Y él pide varias cosas para su hijo en ese momento. He brings a cloak or a robe. Él pide una capa para su hijo. He brings a ring and sandals. Un anillo y unas sandalias. And then he throws a party. Y luego ordena hacer una fiesta. Now, a robe would have represented a type of status, especially if it was his father's robe. La capa representa el nivel social, especialmente si era la capa de su padre. His son came home in beggar's clothing because he had been working in pig slop. I imagine he must have smelled. Su hijo venía como un pordiosero porque trabajaba cuidando los cerdos. Me imagino que él apestaba. And the father covered all of that and said, no, you're not a beggar. I'm putting my status on you. Pero el padre le dijo, tú ya no eres un pordiosero, ahora tú tienes mi nivel social, te restauro de nuevo. I'm restoring you into newness. Te restauro de nuevo, en algo nuevo. And so he brings a ring to put on his finger. Así que trae el anillo para ponerlo en su dedo. That ring would have had a seal or a mark that represented that family. Ese anillo seguramente tenía un sello o una marca que representaba a la familia. And just by putting that ring on his finger, he was saying to his son, you belong to my family. Y al poner ese anillo en el dedo de su hijo, le estaba diciendo a su hijo, tú perteneces a esta familia. You're not some beggar. Ya no eres un pordiosero. You're not some poor person. No eres una persona pobre. You're not some mess up. Tú no eres una persona perdida. You are my son. Tú eres mi hijo. And you carry with you my authority. Y tú llevas conmigo mi autoridad. The authority of my name. La autoridad de mi nombre. When a king uses his ring to stamp something, cuando el rey usa su anillo para estampar algo, he is putting his mark of approval and his authority on that thing. está poniendo la marca de su aprobación en esa cosa.
So by the father putting this ring on his son's finger, Así que el padre, al poner ese anillo en el dedo de su hijo, he's confirming, you are my son. está confirmando: tú eres mi hijo, You are part of this family. You belong here. tú eres parte de esta familia, tú perteneces aquí. The authority that is mine now belongs to you. La autoridad que es mía ahora te pertenece. And I give it to you to wield wisely. Y te la doy a ti para que la uses sabiamente. All with one action. Todo con una acción. Now the third thing was he brought sandals to put on his feet. Y la tercera cosa, trajo sandalias para poner en sus pies. And maybe this seems just more practical than symbolic. A lo mejor esto es más práctico que simbólico. But it is important to note that in this time, only slaves walked barefoot. Pero es importante saber que en ese tiempo solamente los esclavos caminaban sin calzado. Before his son ever walked through the door of his house again, Antes de que su hijo entrara a su casa de nuevo, he was telling him, son, you're not walking in here as a slave. le estaba diciendo: tú no estás entrando aquí como esclavo. You're walking in here as a free and a liberated son. Tú estás entrando aquí como un hijo libre, liberado. Slaves go barefoot, Los esclavos andan descalzos, but sons are given shoes. pero los hijos tienen calzado. It's just another way that the father is restoring his son. Es otra manera en la cual el padre estaba restaurando a su hijo. And then this is where we see the parallel between the first two stories and the third. Y aquí es donde vemos la parábola entre la primera historia y la segunda. The father throws a huge party. El padre tira una fiesta, tremenda fiesta. He invites all of his friends, all of his family, all of his neighbors, all of his son's friends. Él invita a su familia, a sus vecinos, los amigos de su hijo. I can only imagine some of the people there were whispering to each other, isn't this the son that went to Vegas with dad's money? Me imagino que los que estaban en la fiesta decían: ¿no es este el hijo que se fue a Las Vegas a gastar todo el dinero? And now they're throwing a party for him? Y ahora le están dando una fiesta. I don't understand what's happening here. Realmente no tiene sentido lo que está pasando aquí. Maybe the party cost more than what the son had actually wasted. A lo mejor la fiesta costó más de lo que el hijo había ido a gastar en Las Vegas. And so it made no sense to show such an outrageous demonstration of celebration for this son that had brought so much shame. Así que no tiene absoluto sentido el dar una fiesta de esta magnitud para celebrar lo que el hijo que había regresado. But why is it that Jesus chose to tell this particular story? ¿Por qué es que Jesús escogió decir esta historia en particular? Remember, he's responding to a question here that's being asked of him. Recuerde, él está respondiendo a una pregunta que le habían preguntado anteriormente. Why do you hang out with bad people? ¿Por qué usted se junta con gente mala? And this is his response. Y esta es su respuesta. Because the good father Porque el buen padre is filled with compassion está lleno de compasión and love for his kids that have wandered off. y amor por sus hijos que han salido y se han perdido. They have gone and made themselves slaves. Ellos se han hecho esclavos, They have made themselves dirty. se han ensuciado. They chased after the things that they thought would make them happy. Ellos están buscando las cosas que tal vez pensaban que les iba a hacer feliz. And maybe some of them spit in the father's face Y algunos de ellos se escupieron en la cara de su padre and went off to do their own thing. y fueron a hacer sus propias cosas. But the only response that God has when he sees a child coming out of slavery Pero la única respuesta que el padre tiene cuando ve a su hijo saliendo de la esclavitud is to be filled with love and compassion for his child. es un corazón lleno de compasión y amor para su hijo. And he wants that child to be restored. Y él quiere que ese hijo sea restaurado. Now, maybe you're saying, what about the other son? Pero el amor está diciendo: ¿y qué del otro hijo?
His other son stayed out working in the field, didn't even know that his brother had come home. El hijo mayor estaba trabajando en el campo, ni siquiera sabía que su hermano menor había regresado a la casa. He wasn't waiting for his younger brother to come home the way his father was. Él no estaba esperando que su hermano menor regresara a la casa como su papá estaba esperando. He's thinking, he's gone, he's wasted everything, he's a shame, I can't believe he's my brother. Él está pensando, ya se fue, él fue a desperdiciar todo, no puedo creer que sea mi hermano. And we see in the text that he's already disowned his brother. Y vemos en el texto que él ya había deshonrado a su hermano, ya lo había descartado. He doesn't say, why are you throwing a party for this brother of mine? Él nos dice por qué estás tirando por qué estás dando esta fiesta a nombre de mi hermano. To this brother that belongs to me. A este hermano que me pertenece, es mi hermano. He says, why would you throw a party for this son of yours? Él lo que dice es, ¿por qué estás dando una fiesta para este hijo tuyo? He's not my brother, he's your son. Él no es mi hermano, él es tu hijo. He completely had already disowned his brother. Él completamente ya había descartado a su hermano. And he was ashamed of his brother. Y le da vergüenza a su hermano. And so maybe your response might be something like, why in the world is the older brother talking to his father like this? A lo mejor tu pregunta es ¿por qué el hermano mayor está hablando con su padre de esta manera? I can only imagine the people that were surrounding Jesus at that time were like, no, the older brother's right. Me imagino que la persona que estaban alrededor de Jesús decían, no, el hermano mayor está correcto. He refuses to come in. He's filled with anger. Él se niega a entrar, está muy enojado. But it's important to notice the father's response here too. Pero es importante saber la respuesta del padre aquí también. The father doesn't scold the older son. El papá no insulta al hijo mayor. He doesn't say, get inside now because I told you to. Él no le dice, métete adentro como te dije. He says to him, we have to celebrate. Él le dice, tenemos que celebrar. He says, everything that I have already belongs to you. Todo lo que yo tengo ya te pertenece. That fatted calf that we killed for the celebration for your brother was also yours. Ese cerdo que matamos, ese borrego que matamos para la celebración también es tuyo. And in other words, you could have had that party and can have that party every day of the week. En otras palabras, tú puedes tener esa fiesta también todos los días de la semana. Because it's yours. Porque es tuyo. Because I've already given you everything that belongs to me. I've given it all to you as an inheritance. Porque todo lo que yo tengo ya te pertenece como mi herencia. But right now in this moment, what is most important, Pero ahorita en este momento lo que es más importante, more than you feeling unseen, more than you feeling unappreciated, más de que sentirte desapreciado, is that this brother of yours was dead and is now alive. es que este hermano tuyo estaba muerto y ahora está vivo. But those feelings of being unseen because you're working constantly, Pero esos sentimientos, porque tú has estado trabajando constantemente, your heart is also suffering the same thing as your younger brother. tu corazón también está sufriendo las mismas cosas que tu hermano menor. A broken relationship with the father, a misunderstanding of what that relationship means. De nuevo, una relación rota con el padre, de lo que realmente la relación del padre e hijo significa. If the older son had known fully and understood his relationship with the father, Si el hijo mayor hubiera entendido de una manera correcta su relación con su padre, he would have known that everything that the father had belonged to him. ella hubiera sabido que todo lo que el papá le tiene le pertenece a él. That the party that belongs to his brother right now also belongs to him. Que la fiesta que está ocurriendo para su hermano menor también es para él. That celebration of faithfulness that he's longing for is always readily available to him. Que esa celebración y esa fidelidad que él necesita siempre ha estado disponible para él. And so I ask you tonight. Ahora Go ahead. I'm sorry. ahora te pregunto esta noche,
Which brother do you most identify with? ¿Con qué hermano te identificas tú? Or do you identify with both? ¿O te identificas con los dos? Do you feel like you've walked away from the Father's house? ¿Te sientes que has salido de la casa del Padre? Do you feel like you wasted everything that He gave you? ¿Sientes que has despreciado lo que Él te ha dado? Do you feel like a slave? ¿Te sientes como un esclavo? Like you gave yourself away to things that you shouldn't have? ¿Que te has dado a lo que no debería haberte dado? And that you don't deserve to be called a child of God? ¿Y que no mereces ser llamado un hijo de Dios? Or do you feel like the older son? ¿O te sientes como el hijo menor? Unseen. Perdón, como el hijo mayor, desapercibido, Unappreciated. no apreciado, Continually working to be faithful, but just not seeing the fruit of it. continuamente siendo fiel, pero no ves el fruto de ello. How are you feeling today? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Search your heart right now. Y, examina tu corazón esta noche. And ask the Lord, where do I fall in this story? Y pregúntale al Señor, ¿en dónde me ubico en esta historia esta noche? But most importantly, don't miss the main message. Pero más importante, no pierdas el punto principal. Not just who are you. ¿Perdón? It's not just about who are you. No es acerca de lo que tú eres. It's about who He is. Es acerca de lo que Él es. He is a good Father. Él es un buen Padre. With an irrevocable and unrelenting, unconditional love. Con un amor irrevocable, un amor incondicional. That love is not changing and it's not going anywhere. Ese amor no cambia y no va a ningún lado. And He's filled with compassion for you. Y está lleno de compasión para ti. Compassion is a love that compels you into action. Compasión es el amor que te impulsa a la acción. When Jesus felt compassion in the Bible, it says He felt compassion on people and He was moved to heal them. Cuando Jesús tenía compasión, Él se movía hacia la gente. So when God has compassion on you, it is a love that is fueling action to restore you. Cuando Dios tiene compasión hacia ti, es un amor de acción hacia ti. And so I want to take you to one more verse. So, quiero llevarte a un versículo más. It's in Romans 8:38 and 39. Está en Romanos 8:38, versículo 38 y 39. And I want you to hold on to this as a promise. Y quiero que tomes esto como una promesa. When the enemy tries to tell you that you don't deserve to be called a child of God. Cuando el enemigo te dice que tú no mereces ser llamado el hijo de Dios. When the enemy tries to tell you that you're forgotten. Cuando el enemigo te dice que tú has sido olvidado. When the enemy tells you that you're too dirty, too unclean. Cuando el enemigo te dice que estás muy sucio, que estás sucio. I want you to hold on to this word to remind yourself of this promise. Quiero que te pegues a esta palabra, a esta promesa. And so Romans 8:38 and 39. Romanos 8:38 y 39. It says, so now I live with the confidence that there is nothing in the universe with the power to separate us from God's love. I am convinced that His love will triumph over death, over life's troubles, over fallen angels, over dark rulers in the heavens. There is nothing in the present or in future or past circumstances that could ever weaken His love for me. There is no power above or beneath us, no power that could ever be found in the universe that can distance us from God's passionate love, which is lavished upon us through our Lord Jesus Christ, the Anointed One. Amén. Romanos 8:38-39 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. If there is anything that you take away today, Si hay algo que tú te llevas en este día, it is that God's love for you is infinite and unchanging. es que el amor de Dios para ti es infinito y es incambiable. His arms are always open wide to you. They are nailed open for you. Sus brazos siempre están abiertos para ti, están clavados en la cruz, abiertos para ti. They never close for you. Nunca se cierran sus brazos para ti. And God is always there, ready with full heart of compassion and love to restore you. Y Dios siempre está dispuesto y compasivo para restaurarte. Not because you deserve it. No porque tú lo merezcas. Not because you did everything right. No porque tú haces todo bien. Not because you came back home with the right intentions. No porque llegaste a la casa con las buenas intenciones. Not because you were faithful and worked the field every single day. No porque tú eres fiel y trabajas todos los días. Not because you paid back the debt that you owed to God. No porque tú ya le pagaste la deuda que tenías a Dios. If you even think that you possibly could. Si es que acaso crees tú que es posible hacer eso. But only and solely because of God's amazing, unrelenting love for you. Pero es solamente por el amor incondicional que Dios tiene para ti. His love has no limit and no end. Su amor no tiene límite y no tiene final. And that is one promise that we can hold on to and use as an anchor. Y es una promesa que podemos tomarla y usarla como una ancla. That love drove him, compelled him into action. Que Dios, el amor a Él lo mueve a la acción. And it moved him with compassion to go to the cross. Y que lo movió con gran compasión para ir a la cruz. To take upon himself every ounce of our sin, our wrongdoing, and our shame. Él tomó toda onza de pecado, toda cosa mala que hicimos. To take on himself every ounce of our debt. Y tomó todo el peso de la muerte, de nuestra muerte. So he could restore the relationship between father and child. Para que él pudiera restaurar la relación de padre e hijo. The reality is today that if you believe in Jesus, la realidad de hoy es que si crees en Jesucristo, you are a restored child of God. Tú eres un hijo restaurado de Dios. And he holds you as his beautiful son, his beautiful daughter. Y él te sostiene a ti como su hermoso hijo e hija. And so before we close today, I want to read to you a few lyrics of a song that's going to be playing later. Así que antes de que nos despidamos, vamos a estar leyendo una letra de una canción que van a escuchar. And so after we read these lyrics, we're going to pray together and then the song will begin. Después que leamos estas notas de esta canción, se va a tocar la canción. We're going to do a paragraph in English and then a paragraph in Spanish. Vamos a hacer un párrafo en español y uno en inglés. So this song is called "Oh Come to the Altar." La canción se llama Ven ante su trono. It says, "Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling." Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Leave behind your regrets and mistakes. Come today. There's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Then it says, "Oh, come to the altar." The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ.
Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. And so we're going to say a quick prayer, and then the song is going to play, and I want to encourage you to just meditate on what the Lord might be saying to you here today. Sí, vamos a hacer una pequeña oración y queramos que ustedes se queden meditando en lo que el Señor le ha hablado en esta noche. Feel free to continue to message us any prayer requests, and we will be praying over those fervently. Tenga libertad de poner mensajes en los comentarios para que podamos orar por sus peticiones. So let's pray in closing. Vamos a orar para finalizar. God, thank you for who you are. Gracias, Señor, por lo que tú eres. That no matter what we've done, no matter where we find ourselves tonight, you are the same. Que no importa lo que hayamos hecho o dónde estemos en esta noche, tú sigues siendo el mismo. You are still the same strong, mighty, wonderful, loving God. Tú eres siempre el fuerte y poderoso, amoroso Dios. And that your love doesn't depend on our actions. Y que tu amor no depende de nuestras acciones. That your love doesn't depend on our ability to love you back. Tu amor no depende de nuestra habilidad de amarte a ti de nuevo. But that it is infinite and limitless. Pero es infinito y es ilimitado. And it doesn't ever change. Y nunca cambia. But your love is constant and perfect and pure. Tu amor es constante, perfecto y puro. And your love compels you to action to restore your children. Y tu amor te mueve a restaurar a tus hijos. That we don't have to be slaves. De que ya no tenemos que ser esclavos. That we don't come back as employees. Que ya no regresamos como empleados. But we come back as sons and daughters. Pero regresamos como hijos e hijas. Coming back home. Regresamos a nuestro hogar. Thank you, God, for welcoming us back with open arms. Gracias, Dios, por recibirnos con brazos abiertos. And I pray that in these next few minutes that you would minister to my brothers and sisters in Jesus' name. Y oramos para que en estos siguientes minutos tú ministres a nuestras hermanas y hermanos. By the power of your Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. In Jesus' mighty name. En el poderoso nombre de Jesús. Amen. Amén. Feel free to take these next minutes to just meditate with the Lord. Siéntese libre de en estos próximos minutos de meditar en la palabra. And we'll see you tomorrow at 7:30. Y lo vemos mañana a las 7:30. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae a toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá.
preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad.